आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। शैतान को खदेड़ने का, यीशु की सामत दिखाने का, यीशु के दिखने का। आजादी, 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 यीशु में आजादी, 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 यीशु में आजादी। ना रुकेंगे हम, ना झुकेंगे हम, यीशु जो बोले वही करेंगे हम। आजादी, ना रुकेंगे हम, ना झुकेंगे हम, यीशु जो बोले वही करेंगे हम। आजादी, 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 यीशु में आजादी, 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 यीशु में आजादी। चर्च ही समाधान है, यीशु एकमात्र आशा है, उसकी इच्छा हमारे लिए आन बान और शान है। चर्च ही समाधान है, यीशु एकमात्र आशा है, उसकी इच्छा हमारे लिए आन बान और शान है। चर्च ही समाधान है, यीशु एकमात्र आशा है, उसकी इच्छा हमारे लिए आन बान और शान है। आजादी, 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 यीशु में आजादी, 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 यीशु में आजादी। मसीह के हम सिपाही हैं, ये जंग नहीं आसान है, जिएंगे या मरेंगे हम, यीशु में ही रहेंगे हम। मसीह के हम सिपाही हैं, ये जंग नहीं आसान है, जिएंगे या मरेंगे हम, यीशु में ही रहेंगे हम। मसीह के हम सिपाही हैं, ये जंग नहीं आसान है, जिएंगे या मरेंगे हम, यीशु में ही रहेंगे हम। आजादी, 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 यीशु में आजादी, 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 यीशु में आजादी। चर्च को रोकना नहीं, प्रभु के हाथ लगना नहीं,
ये सबसे खतरनाक है। मसीह के खिलाफ आना नहीं, चर्च को रोकना नहीं, प्रभु के हाथ लगना नहीं, ये सबसे खतरनाक है। मसीह के खिलाफ आना नहीं, चर्च को रोकना नहीं, प्रभु के हाथ लगना नहीं, ये सबसे खतरनाक है। मसीह के खिलाफ आना नहीं। आजादी, 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 यीशु में आजादी। हा, आजादी, 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 यीशु में आजादी। ये समय है उठने का, शैतान को खदेड़ने का, यीशु की सामर्थ दिखाने का, यीशु की दिखने का। आजादी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आपका सबका इस सुंदर दिवस में, इस सुंदर सभा में। जहाँ कहीं भी आप हैं, अपने हाथों को उठा सकते हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, अपनी आंखों को बंद करिए, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाइए। और ये समय है परमेश्वर की स्तुति आराधना करने का, उसका धन्यवाद देने का, उस जीवन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उन सारी आशीषों के लिए, और जो परमेश्वर है उसके लिए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। Indende la cose beronda la man croda ridere le che deposita ha mera la kire belonda che deposita la ba in zachere che deposita le che deposita rakandle che di croza ha grido da giro loza hand lig zero lo bosha ha meronda la garamande badinde le che deposita ha Inder mozenda ligezera kosh akrel mozera ha irele kod ala kindo lobra iza make mahira bahand ha legere bondara la man kronder ke bazindara ma indele ke bodindara bah kronder ke bazinde legedosh andara ma indore shahand legezonde he in krosh inde kroshidara man krondara ma indele ke bondara la man kroza andara la ba iza akroz elegere ondara la man krondara ma ओ हालेलुया। परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा गाते हैं। परमेश्वर धन्यवाद, परमेश्वर हर एक उन आशीषों के लिए परमेश्वर धन्यवाद, इस जीवन में और पवित्र आत्मा की अमूल्य भेंट के लिए परमेश्वर धन्यवाद। परमेश्वर धन्यवाद, हालेलुया। अब हम प्रार्थना के हमारे बिंदु की तरफ जाते हैं। पहला प्रार्थना के बिंदु है, हम प्रार्थना कर रहे हैं चर्च की वृद्धि के लिए, नए चेलों को चर्च में जोड़े जाने के द्वारा। और हम वचन पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 6वां अध्याय उसका 7वां वचन। और परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत के अधीन हो गया। प्रेज द लॉर्ड, यानी कि चेलों की संख्या बढ़ती गई। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 2वां अध्याय 47। और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे हमारे 100 करोड़ के मैंडेट के लिए, जो एक चर्च की तरह हमने नए चेलों को बनाए रखने के लिए लिया है, हमारे आत्मा जीतने की गतिविधियों के द्वारा। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें उन लोगों तक लेकर जाता है जिनके हृदय परमेश्वर ने तैयार किए हैं उद्धार को ग्रहण करने के लिए। जैसे ही हम उन्हें प्रचार करते हैं, ना केवल उनका उद्धार हो रहा है, परंतु वे हमारे चर्चिस में मेंबर बन रहे हैं और लीडर बन रहे हैं, और हम उनको हमारे चर्च की हर रोज की गतिविधि में पार्टिसिपेट करता हुआ देखते हैं। यीशु मसीह के नाम में आइए प्रार्थना करते हैं। ब्रासो के रेले बोंदा ला मांग रोंदा रे के बजिंदा रबा ई रेले के बो जिंदा ले करमान दोज आंक रेले के बजिंदा ला मांग रोदा हा ई रे ला हेर मोदेर ला हान दे रे के बजिंदा रबा ई रेले कोंदा आली गोश इन द ले ग्रास आंदा हा ले गेरेजा का ले गेरे गोंदा रे के बजिंदा ले के बजिंदा आंद रे के दबा irele kir budanka le dondara mangre de bodonda ha melogoz angre le de bozinde le de bozinde le de bodinge da crida acrida lega ile ke dera la cando logonda le de bozinda
lama. In those anche lege de bozida la sekere lege zaha. Oh हालेलुया. ओ परमेश्वर हमारे 100 करोड़ के मैंडेट के लिए धन्यवाद परमेश्वर. हाँ परमेश्वर, हम आत्मा जीतने की गतिविधियों के द्वारा, हाँ परमेश्वर, हम नए चेले को हमारे साथ जोड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में. हाँ परमेश्वर, नए लोग उत्साहित हो रहे हैं हमारे साथ इस मैंडेट में पार्टिसिपेट करने के लिए. हाँ परमेश्वर, पुरुषों, महिलाओं तक, बच्चों तक, जवानों तक हम पहुंच रहे इस मैंडेट के द्वारा यीशु मसीह के नाम में. हम सुसमाचार के द्वारा उन तक पहुंच रहे यीशु मसीह के नाम में. और परमेश्वर, जैसे आपका वचन कहता है, जैसे हम प्रचार करेंगे, ना केवल उनका उद्धार होगा परंतु वो हमारे चर्चिस में मेंबर बन जाएंगे, लीडर बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम में. और हर गतिविधि में वो पार्टिसिपेट करेंगे यीशु मसीह के नाम में. इंदलगरमान दो लोगो आंदल के बजिंदरगरमान हिजाहा हिरले के उंदर के बजिंदरगरमान दो लोको उंदर के बजिंदरमान ग्रोंद आजीक असेल के बजिंदरमा इरेले बोज आंदल के बजिंदरमा ले गेरेले बोज हांदरमा. वो जैसे परमेश्वर प्रेरितों के समय में जैसे लोग परमेश्वर चर्चिस में जुड़ते गए, वैसे ही परमेश्वर आत्मा की गिनती हमारे चर्च में बढ़ रही है यीशु मसीह के नाम में. हाँ परमेश्वर, नए डिसाइपल्स, नए चेले, नए लीडर्स परमेश्वर हर रोज चर्च में जुड़ते जाते हैं यीशु मसीह के नाम में. हीरला मां क्रोंदर के बजिंद लाहे राहीरा लकेर मोहांदहा इन गेरेले बोज अंकलीज आहा में लाहीरो महंद केरेले बोजहा लेगदोज अक्रिलीदा रादेरा लादिंदा राहजोके इलेकोज आंग्र लेबोज आंदरबा. परमेश्वर उन लोगों को हमारे साथ जोड़ रहा है. परमेश्वर उनको हमारी तरफ भेज रहा है यीशु मसीह के नाम में, ताकि परमेश्वर हम उनको उद्धार दिला सके. परमेश्वर, आपने उनके हृदय तैयार किए हैं. ओ धन्यवाद परमेश्वर, ओ धन्यवाद परमेश्वर. उद्धार की सामर्थ उन तक पहुंच रही है यीशु मसीह के नाम में. मेरा मेरे ले ब्रोंदरी गजा लेगुर आंदले के देबो जीद लगे देबो सांकले इ रोकेर ओजाला की दमोजहा ले मोदोर ले माकीज मांगले ले बोजहा लेंगेर बोदीरा बोज आक्रेल मोजे मेलोंदा रिग देबो शा एलो मोदिंगरे के मोजांदरमा. ओ हालेलुया. ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर. जैसे परमेश्वर प्रेरितों के समय में परमेश्वर आत्माएं जीत रहे थे और परमेश्वर नए चेले हर रोज चर्च में जोड़े जा रहे थे, वैसे ही परमेश्वर जैसे हम 100 करोड़ आत्माओं के मैंडेट के साथ जा रहे हैं, अब परमेश्वर नए चेले, नए लीडर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं हर रोज यीशु मसीह के नाम में. लाखों की गिनती में हमारे साथ जुड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में. ओ धन्यवाद परमेश्वर. ना केवल वो उद्धार ग्रहण कर रहे हैं परमेश्वर, हमारे लीडर्स बने, मेंबर बन रहे हैं परमेश्वर. हमारी हर गतिविधि में, आत्माओं को जीतने की गतिविधि में हमारे साथ जुड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद. हालेलुया. यीशु मसीह के नाम में आमीन. प्रेज द लॉर्ड. अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे प्रार्थना के दूसरे बिंदु की तरफ. हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे मिशन 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ आत्माओं के प्रोजेक्ट के लिए, जो 31 दिसंबर 2021 तक का है. हम प्रार्थना कर रहे हैं बड़े हुए अनुग्रह के लिए. हम प्रार्थना कर रहे हैं कि सुसमाचार के प्रभावी दरवाजे हमारे लिए खोले गए हैं. हमारे पास लगातार बढ़ने वाली सेवकाई है. हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे द्वारा काम कर रही है, उन भविष्यवाणियों के द्वारा यीशु मसीह के नाम में. प्रेज द लॉर्ड. उन भविष्यवाणियों के अनुसार यीशु मसीह के नाम में. आइए प्रार्थना करते रही. प्रार्थना कीजिए, बड़ा हुआ अनुग्रह हमारे पास उपलब्ध है उस 1 बिलियन 100 करोड़ प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए यीशु मसीह के नाम में. हर व्यक्ति जो इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है वो इस बड़े हुए अनुग्रह में काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में. ओ परमेश्वर, हम कहते हैं परमेश्वर, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इस अनुग्रह को व्यर्थ करेगा. परमेश्वर, ये प्रभावी प्रभाव को पैदा करे यीशु मसीह के नाम में. इन द लोज आंख लगे दे बोजिंदा रबा. सुसमाचार के प्रभावी दरवाजे हमारे लिए खोले गए यीशु मसीह के नाम में. हर जगह, पूरे देश में, हर राज्य में, हर जिले में, हर गांव में, हर शहर में सुसमाचार के लिए हमारे लिए दरवाजे खोले गए यीशु मसीह के नाम में. इन दे लगे दे बोज आंख ली गजेदहा इ रोज आक्रील मोजहा ले मोदरी मोज आंख लगे दे बोजिंदा लगे दे मोंदरलमा इन देर मजीर हाज हेरे ले गोजांडहा इरेकेले मोशांदले के दे मोजिंदरमा इरले मोंदरलमा क्रोंदरमा. धन्यवाद परमेश्वर, हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई में हमें लाने के लिए. अब परमेश्वर, हमारा दर्शन हर रोज एनलार्ज हो रहा है, हर रोज वो बढ़ रहा है यीशु मसीह के नाम में. हमारी सेवकाई हर रोज बढ़ रही है यीशु मसीह के नाम में. नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में. इंद लेके दे बोजांक लेगे आलांद लेके दे बोशांदरमा ओ रिगे रो रीरा शोरेंद आलीरो लोमोज आंके लोमोगरांद रिग्रोज आंक्रेले इंक्रेले में ला सोरे लेके दे मोजीदा ले मोजीदा
lo mozire le mozida laha igero mozire leke ilos ank ilos ekrol inzala lama kronda lama irele bera bahaza handaraba हाँ परमेश्वर उस भविष्यवाणी के अनुसार, हाँ उन भविष्यवाणी के अनुसार परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर काम कर रही है यीशु मसीह के नाम में, हमारे साथ काम कर रही है यीशु मसीह के नाम में। ओ हालेलुया रेके रेबो सांख लेके रेबो सा इले मोतुंद akido mond aligo donka lege de moza ile modungre la mancri delle mozide le modinker hande elos aligo ronda ranke le moza anche le mos alige de mozang lege de moza anche legra le bosh andaha le boshend le mokos akre le modingere le mos andaha i re rojija anche laha। ओ हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हमारा 1 बिलियन 100 करोड़ आत्माओं का प्रोजेक्ट परमेश्वर इस समय पे पूरा हो रहा है यीशु मसीह के नाम, ये एक सफलता है यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बड़ा हुआ अनुग्रह परमेश्वर हमारी उपलब्ध कर दिया गया है यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, हम बढ़ती हुई सेवकाई में लाए जा चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, सुसमाचार सुनाने के प्रभावी दरवाजे हमारे लिए पूरे भारत में खोल दिए गए यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर। और उस भविष्यवाणी के अनुसार परमेश्वर की सामर्थ इस काम को पूरा करने के लिए हमारे साथ काम करे यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा प्रार्थना का तीसरा बिंदु है और उसका वचन लिया गया है 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसका 4 वचन, जो कहता है वह यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रार्थना करेंगे उन परिवारों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, उन दोस्तों के लिए, उन पड़ोसियों के लिए जिन्होंने अभी तक सुसमाचार ग्रहण नहीं किया है, कि वो उद्धार को ग्रहण करें और वो सच के ज्ञान में आ जाए। हम प्रार्थना करेंगे कि वो यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु की तरह ग्रहण कर रहे हैं। आइए प्रार्थना करते प्रार्थना कीजिए हर उस व्यक्ति के लिए जो आपके संपर्क के क्षेत्र में है, आपके परिवार में, आपका पड़ोसी, आपका दोस्त। ये रोजा की लेमेकोज अलीमे केरेबोंदर लमांग रेद मोजिंदर लबा इरलेगेर लकांद लेगे बोजीद लेगेज आंकलोजा इलोमोजा लेमेंक्रो लोजीर लेमेकोंदा मिरांदो रोजा मिरोंदा राक्रिलिदोंदर लमांग क्रेजा लेबोदोंक्र अलेब्रोश एंदला legedere gondar che bazindar che modinga che mangrondar ba ir lo gondar che bazindar la mangrondar ba in the legas anglosh in the regondar la mangrondar ba प्रार्थना करिए, प्रार्थना री ब्रासे के बोलोंदा हा ir rose che libros akrel mose il condingre che de mosira la handa ha ir re quando lo zirindar la mangri di cosa alla candere ba il modere la bodongre che de bazindar la ma in the che de bozind la che rosa anca lo ziro lombo rosa in the lekre ezaha lekeriz anche l'era ligasa il legere bonza anche legere ha il legere la dirida ha legere rosha anda la girizonda ha il legere le goza ha il legere bozinda la cara la bahande legere bozi alegere ha il grer handa il grele her mandara mankra il moza librere heza ha ora anziriz rand legere mozinda la cara ha legere le bosh and legere bozinda ma o rebalos anche liberando los ही लेबरोंस आंकड़े लेके दे मोजिंदर नमा। ओ हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते, प्रभु हमारे पड़ोसियों के लिए परमेश्वर, हाँ दोस्तों के, रिश्तेदारों के लिए परमेश्वर, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है। हम कहते हैं परमेश्वर, यीशु समाचार के सामर्थ के द्वारा हम उन तक पहुंच रहे यीशु मसीह के नाम में। वो यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता की तरह ग्रहण करे यीशु मसीह के नाम में। उनका उद्धार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर की सिद्ध इच्छा उनके जीवन में पूरी हो रही है यीशु मसीह के नाम में। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए धन्यवाद परमेश्वर, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। ओ महामहिम परमेश्वर, तू राज करता है भव्य रूप से, ओ महान है और तेरी भव्यता घोषित करते। तेरी भव्यता हम घोषित करें, तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए, क्यों
क्योंकि तू जीतता भव्य रूप से, राज करता विजय रूप से, तेरी सामर्थ पृथ्वी पर दिखाई जाए। आवाज उठाकर कहते तू महान है, तेरा नाम उठाते कि तू पवित्र है। हाँ, फिर से गाते सारा आदर और महिमा तेरे सम्मान में, आसन के आगे झुकते। तेरी भव्यता हम घोषित करें, तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए। क्योंकि तू जीतता भव्य रूप से, राज करता विजय रूप से, तेरी सामर्थ पृथ्वी पर दिखाई जाए। हम आवाज उठाते हैं और कहते हैं कि तू महान परमेश्वर, तू महान है। तेरा नाम उठाते कि तू पवित्र है, तू पवित्र है। हाफिज से खाते सारी महिमा केवल तुझको देते, और तेरे सम्मान में आसन के आगे झुकते। तेरे सम्मान में आसन के आगे झुकते, तेरे सम्मान में आसन के आगे झुकते। ओ हाँ परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है और तू विजय रूप से राज करता है, तेरे जैसा और कोई नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में, और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 12 दिसंबर 2021, और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है राज्य आपका है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है लूका अध्याय 12 वचन 32 से, जो कहता है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। हालेलुया। ऊपर के वचन में यीशु के द्वारा कहा गया कथन कितना महान है, किंतु जब उसने यह कहा तब वह नई सृष्टि को संबोधित नहीं कर रहा था। परमेश्वर आपको, जो कि नए जन्मे हैं, राज्य देने वाला नहीं है, राज्य आपका है। प्रेज द लॉर्ड। आप राज्य में जन्मे थे, आप राज्य के वारिस हैं। राज्य आपका है क्योंकि यह यीशु का है और आप उसके साथ सह उत्तराधिकारी हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना अध्याय 16 वचन 15 में उसने जो कहा उसे याद करो, जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है। इसमें राज्य शामिल है। यीशु जब पृथ्वी पर था तब उसने राज्य का जीवन जिया, और इस बात ने उसे उसके दिनों के लोगों के लिए एक रहस्य बना दिया। वह एक अलग स्तर में जिया। उसके वचन और कार्य उनकी समझ से अलग थे। राज्य आपका प्रिय देश है, वह शहर जिसे अब्राहम खोज रहा था। हालेलुया। बाइबल कहती है, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं इब्रानियों अध्याय 11 वचन 9 से लेकर 10 में। अब यदि राज्य आपका है तो संभव रूप से ऐसा क्या है जिसकी आपको जरूरत है? लूका अध्याय 17 वचन 21 में यीशु ने कहा, देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है। उसने कहा, देखो तुम राज्य को लेकर जाते हो। तुम केवल राज्य में नहीं हो, राज्य तुम्हारे अंदर है। यदि राज्य तुम्हारे अंदर है तो इसका अर्थ है कि राज्य की सारी संपदा, धन, ऐश्वर्य और महिमा भी आपके अंदर है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्या आप देख सकते हैं कि क्यों आपके पास कमी, चाह और ज़रूरत की मानसिकता नहीं होनी चाहिए? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने कहा सारी वस्तुएं तुम्हारी है। आप पढ़ सकते हैं 1 कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 21 में।
परमेश्वर चाहता है कि आप राज्य से जिएं, राज्य का जीवन जियो और इसकी महिमा और विस्तार की खोज करो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये समय है घोषणा का। आप अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, राज्य मेरे अंदर है, इसलिए राज्य की सारी संपदा, धन, ऐश्वर्य और महिमा भी मेरे अंदर है। मैं राज्य से जीता हूं और राज्य जीवन जीता हूं। इसकी महिमा और विस्तार को खोजते हुए आज पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा मैं सफलता, समृद्धि, विजय, स्वास्थ्य और सामर्थ्य को देखता और घोषणा करता हूँ। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं याकूब अध्याय 2 वचन 5 AMPC अनुवाद से और मत्ती अध्याय 6 वचन 33। और एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 और होशे अध्याय 11 से लेकर 14। हालेलुया। और आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 19 वचन 38 से लेकर 42 और दूसरा इतिहास अध्याय 25। हालेलुया। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का और परमेश्वर के जन का, अपने पास्टर का। और मेरी गवाही मेरे सेल का है, जो भी पिछले हफ्ते आउटरीच हुआ। और मेरे सेल में एक भाई आए थे, वो कड़िया का काम करते हैं। तो भाई उस पर से गिर गए थे और उनको मार लग गई थी। तो भाई जिसे वो बैठने, जब मैं उनको बोली भाई बैठो, बोले मैं बैठ नहीं पाता हूँ, मुझे किसी चीज़ का टेका लगा के तभी बैठना पड़ता है। तो बोला नहीं भाई आप अच्छे हो, जब ये आप देखोगे वीडियो तो आपको एकदम सब चला जाएगा, बीमारी जो कुछ आपको जख्म हुआ है। तो भाई बैठे और जैसे मीटिंग मेरा ख़त्म हुआ तो जब पास्टर प्रार्थना करने लगे तो भाई अपना सर, जब पास्टर बोले कि आप चेक कर सकते हो, जब भाई अपना ऐसे जैसे उनका बदन हिला नहीं पाते थे, तो जब वो भाई पूरा हिलाने लगे, जब मीटिंग ख़त्म हुआ तो बोले अरे मेरा तो एकदम अच्छा हो गया, नहीं तो मुझे कोई, जब मैं सोता था तो किसी मुझे सुलाते थे, जब मैं उठना पड़ता था मुझे कोई उठाता था। अभी तो मैं अपने से सो के उठ पाता हूँ भी, और बिना टेके का बैठ पाता हूँ। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ अपने पास्टर सर का। थैंक यू पास्टर, लव यू पास्टर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। ओ यीशु, तू ही है, हाँ केवल तू ही है, तेरे सिवा और कोई भी नहीं। तू मार्ग है, सत्य और जीवन है। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तेरा सजदा करूं,
सजदा करूं, सजदा करूं। यीशुआ तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा सजदा करूं। ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति, तू ही ज्योति जीवन की रोटी, जीवन की रोटी, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। सजदा करूं, उसका सजदा कीजिए सजदा करूं, पूरे दिल के साथ सजदा करूं, आराधना कीजिए। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। ओ यीशु, मेरी चाहत तू, मेरी मेरी आरज़ू, मेरा हौसला, मेरा हौसला मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। यीशु तेरा मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। यीशु तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं। 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 मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा मैं तेरा सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, तेरा सजदा करूं। ओ यीशुआ, क्योंकि तू महान है, महान है, महान है। তেওঁৰ ধন্যবাদ দিয়ক যিটো তেওঁ নিজৰ প্ৰেমত আমাৰ বাবে কৰিলে। এই সকলোবিলাক যীশুৱে তেওঁৰ প্ৰীতিত আমাৰ বাবে কৰিলে।
ধন্যবাদ দিয়ক প্ৰভু আপোনাৰ সেই মহান প্ৰেমৰ বাবে, তেওঁৰ সেই গভীৰ প্ৰেমৰ বাবে যিটোৰ দ্বাৰা আপুনি আমাক প্ৰেম কৰিলে। আমি আপোনালৈ কৃতজ্ঞ, ধন্যবাদ। এই সময় যিটো আপুনি আমাৰ বাবে দিলে যে আমি আপোনাৰ বাক্যৰ পৰা শিকিব পাৰোঁ আৰু আগবাঢ়িব পাৰোঁ। আমি কওঁ আমাৰ আত্মাই, আমাৰ বিবেক খোলা আছে আপোনাৰ বাক্য শুনিবৰ বাবে। এই প্ৰাৰ্থনা যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত বিচাৰিছোঁ, আমেন। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, বহিব পাৰে। হালেলুয়া। তেন্তে প্ৰস্তুত আছেনে যীশু খ্ৰীষ্টৰ পাছত অহাৰ পাছত ডাঙৰ কাম যিটো আপুনি আৰম্ভ কৰিছে, সেইটো হৈছে নিজৰ বিবেকক সলনি কৰা। কিয়নো আপোনাৰ বিবেকক সলনি কৰাৰ বাহিৰে যীশুৱে যিটো আমাৰ বাবে কৰিলে, আপুনি সেইটো তাক বুজি পাব নোৱাৰিব, নাইবা তাৰ আনন্দ ল'ব নোৱাৰিব। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। আপুনি জানে পৃথিৱী সলনি কৰিবলৈ বহুত সৰল। নিজকে নিজে সলনি কৰিবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰি দিয়ক আৰু পৃথিৱীয়ে আপুনি সলনি হৈ যাব। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। এইটো অধিক সৰল। বহুতো লোকবিলাকৰ বিবেকত এইটো প্ৰশ্ন থাকে যে মই পৃথিৱীখনক কেনেকৈ সলনি কৰিম। বহুত সৰল। আপুনি নিজকে সলনি কৰি দিয়ক, পৃথিৱী আপুনি সলনি হ'বলৈ আৰম্ভ হৈ যাব। সেয়া অতুলনীয় ভাৱনা, বহুত গম্ভীৰ ভাৱনা, যিটো লোকবিলাকে বুজিবৰ কাৰণে জীৱন জুৰি আৱশ্যক হৈ যায়। সিহঁতে অফিচত কাৰ্য কৰে, সিহঁতে কয় যে মই পৃথিৱীখন কেনেকৈ সলনি কৰিম, মোৰ এইবিলাকক কেনেকৈ সলনি কৰিম। সকলোৱে বিচাৰে যে সলনি আহি যাব লাগে। এনেকুৱা কোনো ব্যক্তি নাই যিজনে নেকি সলনি নিবিচাৰে। প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে কিবা নাই কিবা এটা সলনিৰ আশা কৰে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। আৰু নাজানো সলনি ক'ৰ পৰা আহে। সলনি আহে যেতিয়া আপুনি নিজৰ বিবেকক বদলি কৰিবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰি দিয়ে, আৰু এইটো আপোনাৰ জীৱনক সৰল কৰে, জীৱনটো সহজ হৈ পৰে। কিয়নো আপুনি আন কাকো সলনি কৰিবলৈ নালাগে, আপুনি নিজকে নিজে সলনি কৰিব লাগিব। ভাবি চাওক, ঈশ্বৰে কি কৰিলে? যীশু খ্ৰীষ্টক পঠালে, আৰু যীশু খ্ৰীষ্টই আমাক ঈশ্বৰৰ সেই ৰূপক দেখুৱালে যিটো দেখি আমি সলনি হৈ গৈছোঁ। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। বহুত আৱশ্যক যে যেতিয়া আপুনি সলনিৰ আশা কৰে, যদি আপুনি নিজকে সলনি কৰিব নোৱাৰে, তেন্তে আপুনি গোটেই বিশ্বকে সলনি কৰিব নোৱাৰিব। যদি আপুনি নিজকে নিজে সলনি কৰিব পাৰে, যিদৰে আপুনি ভাবে, আপুনি কাম কৰে, আপুনি সেইটো সলনি কৰিব পাৰিবনে? যদি আপুনি 8 বজাত আহে, তেন্তে আপুনি 5 বজাত উঠিব পাৰিবনে? যদি আপুনি উদাস থাকে, তেন্তে আপুনি আনন্দিত হ'বলৈ শিকিব পাৰিবনে? যদি আপুনি মিছা কয়, আপুনি মিছা কোৱাটো সলনি কৰিব পাৰেনে? সেইটোৱেই নেকি মই আপোনাক কৈছোঁ। আৰু জীৱনটো কি হৈ যাব? সৰল। যেতিয়া আপুনি সলনি হৈ যাব, তেতিয়া কিয় মই কৈছোঁ, কিয়নো আমি আমাৰ বাৰ্তা, যাৰ নাম সৰ্বদাই বৃদ্ধি হোৱা জীৱন দিছোঁ, আৰু তাৰ আজি শেষ ভাগ হয়, কিন্তু জীৱন সৰ্বদাই বৃদ্ধি হোৱা। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। ঠিক আছে, প্ৰস্তুত আছে? আমি ক'লো যে সকলোতকৈ প্ৰথমে সৰ্বদাই বৃদ্ধি হোৱা বিশ্বাস, সৰ্বদাই বৃদ্ধি হোৱা অনুগ্ৰহ, সৰ্বদাই বৃদ্ধি হোৱা জ্ঞান, সৰ্বদাই বৃদ্ধি হোৱা দৰ্শন, সৰ্বদাই বৃদ্ধি হোৱা সেৱা, আৰু আজি আমি কথা পাতি আছো সৰ্বদাই বৃদ্ধি হোৱা গৌৰৱ। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। তেন্তে আপুনি আপোনাৰ বিশ্বাসৰ কাৰ্যত লগাব লাগিব। বিশ্বাস কৰাটো আপোনাৰ বাস্তৱ জীৱনত বিশ্বাসত লগাব লাগিব। কোনবোৰ বস্তু? কিয়নো
যিবোৰত আপুনি বিশ্বাস কৰে সেই বস্তুবিলাকত যিটো আপুনি আপোনাৰ বাছনিত নিৰ্ধাৰিত হয়, এইটো অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ। যিটোত আপুনি কাৰ্য কৰে, আপুনি নিজকে নিজৰ ভিতৰত চাওক আৰু চাৰিওফালে থকাবিলাকক সোধক যে আপুনি কিয় বিশ্বাস কৰে। আপুনি জানেনে যিশুৰ নাম সকলোতকৈ উচ্চ? আপুনি জানেনে যে পবিত্ৰ আত্মা যদি আপোনাৰ সৈতে আছে তেন্তে আপুনি যিকোনো সলনি কৰিব পাৰে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া। এইটো অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ। আপোনাৰ বিশ্বাসত কাৰ্য কৰক, কিয়নো যদি আপুনি আপোনাৰ বিশ্বাসত নকৰে যিটো ঈশ্বৰে আপোনাক দিছে, তেন্তে আপুনি সেইটো দেখিব নোৱাৰিব যিটো ঈশ্বৰে আপোনাক দিছে। ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব? আপোনাৰ বিবেকৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। আহক আমি চাওঁ ৰোমিয়া 12:1-2 হিন্দীত আৰু ইংৰাজীত। ৰোমিয়া 12:1-2 যিটো সকলোতকৈ ডাঙৰ বাক্য আমি ক'ব পাৰো, সকলোতকৈ ডাঙৰ বাক্য যিটো আমি ক'ব পাৰো। এইবাবে হে ভাইবিলাক, ঈশ্বৰৰ সকলো কৰোণাৰ দ্বাৰাই মই তোমালোকক এই বিনয়, তোমালোকে নিজ নিজ শৰীৰক জীৱিত, পবিত্ৰ আৰু ঈশ্বৰৰ গ্ৰহণীয় বলিস্বৰূপে উৎসৰ্গ কৰা, এয়ে তোমালোকৰ যুক্তিসংগত আৰাধনা। তাৰ পাছত, আৰু তোমালোক জগতৰ অনুৰূপ নহবা, কিন্তু যিহতে ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা অৰ্থাৎ উত্তম, গ্ৰহণীয় আৰু তাক পৰীক্ষা কৰি জানিবা। তেন্তে আপোনাৰ বিবেক নতুন হৈ যাব। কওক আপোনাৰ বিবেক নতুন হৈ যাব। কওক আপোনাৰ বিবেক নতুন হৈ যাব। এনে নহয় যে পত্নীৰ বিবেক সলনি হৈ যাব, এনে নহয় যে চৰকাৰৰ বিবেক সলনি হৈ যাব। তেওঁ ক'লে কিন্তু তোমালোকৰ বিবেক নতুন হৈ যাব, সলনি হৈ যাব। কি কৈছে? যেতিয়া তোমাৰ বিবেক সলনি হৈ যাব, সকলোবিলাক সলনি হৈ যাব জীৱনটো। যদি আপুনি জীৱনটো সলনি কৰিব বিচাৰে, তেন্তে আপুনি আপোনাৰ কাম কৰিব লাগিব। ওচৰত থকাটোক সেয়ে কওক, আপোনাৰ বিবেক সলনি কৰক। লিখা আছে, এই সংসাৰৰ দৰে অনুৰূপ নহবা। আকৌ কওক, জগতৰ দৰে অনুৰূপ নহবা। আকৌ কওক, জগতৰ দৰে অনুৰূপ নহবা। ঈশ্বৰে সদায় কৈ আছে যে এই সংসাৰৰ অনুৰূপ নহবা। যেতিয়ালৈকে আপুনি এই সংসাৰৰ দৰে ভাবে, আপোনাৰ আগবঢ়াটো কি অসম্ভৱ, কিয়নো সংসাৰখন আগবঢ়া নাই। আপোনাৰ বিবেক আপোনাৰ আত্মাৰ বাবে পথ হয়। ইয়াৰ অৰ্থ এইটো যে আমি আমাৰ আত্মাবিলাক জয় কৰিছো। আত্মা বস্তুবিলাক ক'ৰ পৰা যায়? এইবিলাক আমি কাণেৰে শুনো। এইটো বিবেক, এইটোৰ পৰা ভিতৰ গৈছে। এই বিবেক বেয়া হলে আৰু ভাল বস্তুবিলাক দিব, তেন্তে ভিতৰত কি যাব? ভাল বস্তু যাব, বেয়া বস্তু। ঠিক আছে, এতিয়া বুজি পাইছে? এই আঙুঠিবিলাক চাইছেনে? চাইছে নহয় জানো? ধৰি লওক মোৰ হাত, দূৰৰ পৰা সম্ভৱ দেখি পাব নোৱাৰে, তেন্তে এইটো আঙুঠি নহয়, কি হয়? বিবেক হয়। আৰু ধৰি লওক আঙুঠি এইটো লেতেৰা, মই পানী ঢালিছো এইফালৰ পৰা সিফালৰ পৰা, কি ওলাইছে? ভালদৰে মই ঢালিছো, ইফালে কি ওলাব? ভাল ঢালিছো, তাৰ ফালে কি ওলাব? তাৰ মানে বিবেক ঠিক নহয়। ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনিব, কিন্তু আত্মাত কি গৈ আছে আপুনি নাজানে। যদি বিবেক ঠিক নহয়, তেন্তে আত্মা যদি ভাল গৈ আছে, সেইটো আশাটো অসাৰ হ'ব। আত্মাও ক'ব কলৈকে যাব বিবেক, আৰু বিবেক বেয়া, আৰু কি ওলাই আহিব বাহিৰলৈ? বেয়াটো ওলাই আহিব। আপোনাক ভাল কথা কম, মই যদি এতিয়া ক'লো নিজৰ বিবেক সলনি কৰক, নিজৰ পত্নী সলনি নকৰিব। কোনোবাই ক'ব পাৰে, যোৱাবাৰ মই পাষ্টাৰৰ
সৈতে নিজৰ পত্নীৰ বিষয়ে কথা বতৰা কৰিছিলো। এইবাবে পালকে এই বাৰ্তাটো মোক শুনাইছে। বুজি পাইছে নহয়? শুনি পাইছে? পইচাটো কি বিবেক? সত্য কৈ আছো। আৰু এই ব্যক্তিজনে কি ভাবিব পাৰে আন কিবা এটা। সমস্যাটো কি বিবেকত? মই ভাল কথা কৈ আছো, বুজি পাইছে নহয় কি কৈ আছো? কিয়নো এইটো কি বেয়া? ভালো যদি সঠিকো যদি কওঁ, কিয়নো সেই লোকজনৰ বিবেক কি হয় বেয়া আছে, তাৰ ভিতৰত কি হৈ যাব বেয়া হৈ যায়। ভিতৰত সঠিক তথ্য দিব, তেওঁলোকে তেওঁ সেই বিবেকৰ পৰা বাহিৰ ওলাই আহি যায়, সেই তথ্য কি হৈ যায় বেয়া হৈ যায়। সেইবাবে মই কৈছো, যেতিয়া আপুনি যীশু খ্ৰীষ্টত আহে, সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্য কি হয়? আপোনাৰ বিবেক সলনি কৰা। বিবেক সলনি কৰক। আপোনাৰ বিবেকৰ ওপৰত কাৰ্য কৰক। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। শুনিছে আপুনি? এইটো অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ। আপুনি জানেনে? আৰু আপোনাৰ মনত ৰাখিব, আৰু বিবেকক যদি সলনি নকৰে তেন্তে বেয়া বুলি আপুনি থৈ দিব। মই জানো মই কি কৈ আছো। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া, হালেলুয়া। ওচৰত থকাজনক নিজৰ বিবেকক সলনি কৰক। আহক, থিয়া 4:6 পদ। আমি ক'ত আছো? সৰ্বদাই বৃদ্ধি হোৱা গৌৰৱত আছো। মই সৰ্বদাই বৃদ্ধি হোৱা গৌৰৱত আছো। মই সৰ্বদাই বৃদ্ধি হোৱা গৌৰৱত আছো। সৰ্বদাই বৃদ্ধি হোৱা জীৱন ওপৰত কাৰ্য কৰি আছে। যদি আপুনি আপোনাৰ বিবেকত কাৰ্য কৰিব পাৰে, তেন্তে আপোনাৰ নিজৰে ডাঙৰ সহায় হ'ব। নিজে কৰিব লাগিব। নিজকে প্ৰেম কৰিব লাগিব। আপোনাৰ সহায় কৰে আৰু আপুনি আপোনাৰ নিজকে প্ৰেম কৰে। কিয়নো আপুনি জানে সলনি ক'ৰ পৰা আহে? বিবেকৰ সলনিৰ পৰা। আৰু আপুনি আপোনাৰ মন কৰি লৈছে যে মই মোৰ বিবেক সলনি কৰিম। পৃথিৱীৰ কোনো বিবেকে ইয়াক সলনি কৰিব নোৱাৰে। কিয়নো আপোনাৰ বিবেক মস্তিষ্ক নহয়। জানে নহয় জানো? এইটো আমাৰ এটা মস্তিষ্ক আছে, এইটো পাৰ্থিৱ হয়। বিবেকটো পাৰ্থিৱ নহয়। মানে মোৰ কথা জানিছে নহয় জানো? আপোনাক আপুনি স্পৰ্শ কৰিব পাৰে নেকি? স্পৰ্শ কৰিব পাৰে নেকি? এইটো আপুনি অনুভৱ কৰিব পাৰে যে স্পৰ্শ কৰিব পাৰে, সেইটো ভৌতিক নহয়। আপুনি তাক স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে। আপুনি তাৰ তুলনা কৰিব নোৱাৰে। আপুনি তাক জুখিবও নোৱাৰে। সকলোবিলাক আত্মিক বস্তু হয়। এইটো আপোনাৰ বাবে কোনে সলনি কৰিব নোৱাৰে। ওচৰত থকাজনক কওক, আপোনাৰ বিবেকৰ ওপৰত কাৰ্য কৰক। নিজৰ বিবেকৰ ওপৰত কাৰ্য কৰক। আপোনাক কৈছো যে আপোনাৰ গোটেই বিশ্ব সলনি হৈ যাব। গোটেই বিশ্ব। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। শুনিছে আপুনি? সুখী হওক, আপুনি আনন্দিত হওক। সকলো বস্তুতে আনন্দিত হওক, সকলো বস্তুতে সুখী হওক। তেতিয়া আপুনি আনন্দ থাকিব। তেতিয়াই আপুনি এজন চলন্ত চুম্বক হৈ থাকিব। আমি চলা ফুৰা কৰা চুম্বক। যিবিলাকৰ আপুনি আনন্দ কৰিব, বিলাক বস্তু চুম্বকৰ দ্বাৰা আপোনাৰ ফালে টানি আহিব। বস্তুবিলাকৰ ওপৰত আপুনি মজবুতেৰে বিশ্বাস কৰিব, সেইবিলাক আপোনাৰ ফালে টান খাই আহিব। আপোনাৰ ওচৰত যি জীৱন আছে, এইটো সেই চিন্তাধাৰাৰ কাৰণে বিবেকত হস্তক্ষেপ কৰিছে। আপোনাৰ ওচৰত চাইকেল আছে, চাইকেল এইভাবে আছে। চাইকেলে কি কৰিছে? আপোনাৰ বিবেকত হস্তক্ষেপ কৰি ৰাখিছে। যিদৰে আমি ৰাতিপুৱা গধূলিলৈকে চিন্তাধাৰা কৰে, সেইমতে আপোনাৰ ওচৰত বস্তুবিলাক আহি যায়। এইটো মহত্বপূৰ্ণ। যদি কোনোবা দৰিদ্ৰ আছে, তেন্তে এইবোৰ দৰিদ্ৰ, কিয়নো এইবিলাকৰ বিবেকত 24 ঘণ্টাই দৰিদ্ৰতাৰ চিন্তাধাৰা আছে। পইচা টানিবই পৰা নাই, গ্ৰাহকক টানিব পৰা নাই। নিজৰ দোকান খুলিছে, কিন্তু ভাবিছে যে মই ভুলটো কৰি দিয়া নাই। এইটো ক্ষেত্ৰ এনেকুৱা। আৰে পিছদিনাখন যদি সেই মানুহজনে বেলেগ ভাবে আৰু মই ঈশ্বৰৰ সন্তান হওঁ, পৃথিৱী মোৰ ওচৰত আহিব লাগিব। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। ঠিক আছে। 2 Corinthians 4:6 পদ।
প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক এইভাবে যে ঈশ্বৰে যিয়ে কৈছে অন্ধকাৰত পোহৰ জিলিকক। জানে এইটো বৈজ্ঞানিক ৰূপে অসম্ভৱ। বৈজ্ঞানিকভাৱে অসম্ভৱ যে পৰা কি পোহৰ আছে। ঈশ্বৰে যিজনে কৈছে অন্ধকাৰৰ পৰা পোহৰ, বৈজ্ঞানিকভাৱে অসম্ভৱ। এইটো আপোনাৰ বিবেকৰ বাবে বুজাটো এইটো অসম্ভৱ। আপোনাৰ বিবেক সলনি হোৱা নাই তেন্তে পগলামি লিখা আছে। অন্ধকাৰৰ পৰা পোহৰ কেনেকৈ আহিব পাৰে? প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। তেন্তে লিখা আছে এইবাবেই যে ঈশ্বৰে কৈছে যিজনে অন্ধকাৰৰ পৰা পোহৰ জিলিকক। এইটো হালেলুয়া। মই কোন? সেইটো হয়। অন্ধকাৰৰ পৰা কি ওলাব পাৰে? পোহৰ। আমাৰ হৃদয়ত জিলিকিছে যে ঈশ্বৰৰ গৌৰৱ বৰ। ঈশ্বৰৰ পোহৰ যীশু খ্ৰীষ্ট মুখৰ পৰা প্ৰকাশিত হওক। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। তেন্তে আপোনাৰ ভিতৰত কোন থাকে? ঈশ্বৰ। কোনজন ঈশ্বৰ? যিজন অন্ধকাৰক পৰা ওলাই আনিলে পোহৰ। যদি মই কোনোবা দৰিদ্ৰ লগ পাই যাওঁ তেন্তে মই জানো ভিতৰত পইচা আছে। আপুনি ক'ব মোৰ বিবেক এনেকুৱাই। যদি কোনোবাই মোক কয় যে মই দৰিদ্ৰ হওঁ, মই জানো আপুনি 1 লাখ টকা দিব পাৰিব। আপুনি কৈছে মই দৰিদ্ৰ, দেখি পোৱা নাই যে আপুনি দৰিদ্ৰ হয়। আপোনাক দৰিদ্ৰতা দেখা নাই। মোক আপোনাৰ ভিতৰত কি দেখা পাইছো? মই পইচা। কিন্তু মই আপোনাৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাব পাৰো। লোকবিলাকে এইটো নাজানে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। ঠিক আছে। অন্ধকাৰ পোহৰ জিলিকক। কি জিলিকক? অন্ধকাৰৰ পৰা পোহৰ জিলিকক। একোৱেই নাই। তাত কি কৰিব পাৰে? সকলো উৎপন্ন কৰিব পাৰে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। আমি ক'ব পাৰো যে আপুনি জংঘলত মংগল কৰিব। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। আৰু সেইটোৱে হয় সেইটোৱে হৃদয়ত জিলিকক। জিলিকিব নে? জিলিকিছে। আপুনি অসম্ভৱ সম্ভৱ কৰিবলৈ যোগ্যতা পাইছে নে বা পাইছে? তেন্তে আপুনি সৰু সৰু বস্তুবিলাকৰ কাৰণে কিয় সমস্যা উঠায়? কেনেকুৱা সলনি হ'ম? মই কওঁ আপোনাৰ ভিতৰত চাওক যোগ্যতা আছে। সম্ভৱ কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ যোগ্যতা আছে। তুলনা নকৰিব। যেতিয়া আপুনি এইটো বুজি পাই যায়, তেতিয়া আপুনি অভিযোগ কৰিবৰ কাৰণে বন্ধ কৰি দিয়ে। জীৱনৰ পৰা দুখ গুচি যায়। আপুনি দুখক সুখলৈ সলনি কৰিব পাৰে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। হয় শুনিছে আপুনি? প্ৰতিটো দুখক কি কৰিব? সুখলৈ সলনি কৰিব। পাছৰ পথ। কিন্তু এই কাৰণে মাটিৰ পাত্ৰ যি আমি আমাৰ সেই দীপ্তিৰূপ ধন আছে। ধন গৌৰৱৰ ধন। ধন আমাৰ ওচৰত আছে গৌৰৱৰ ধন। মাটিৰ পাত্ৰত যি শৰীৰত ৰখা আছে যে সামৰ্থ আমাৰ ফালৰ পৰা নহয়, কিন্তু ঈশ্বৰৰ পৰা আৰোপণ কৰা হৈছে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। আমি যিটো এই সামৰ্থৰ কথা কৈ আছো, মানৱীয় সামৰ্থৰ কথা নহয়। এইটো কোনটো সামৰ্থ? ঈশ্বৰৰ সামৰ্থ। ময়ো জানো মই নিজৰ সামৰ্থৰে সলনি কৰা নাই, কিন্তু এতিয়া মই যি মাটিৰ পাত্ৰত, এতিয়া মোৰ সামৰ্থই কাৰ্য কৰা নাই। ওচৰত কাৰ সামৰ্থই কাৰ্য কৰিছে? ঈশ্বৰৰ। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। এতিয়া মোৰ ওচৰত প্ৰকৃত বন্দুক আছে। শিশু কালত মোৰ ওচৰত কি আছিল? নকলি বন্দুক আছিল। এতিয়া কি হ'ল? প্ৰকৃত বন্দুক আছে। তাৰ পৰা এতিয়া কি ওলাই? ঈশ্বৰৰ সামৰ্থ। মই পূৰ্বে কৈছিলো, মই কেতিয়াবা কৈছিলো তাত কি আছিল? লোকবিলাকৰ সামৰ্থ আছিল। কিন্তু এতিয়া যেতিয়া মই কওঁ যে সেই শব্দবোৰত কি আছিল? ঈশ্বৰৰ সামৰ্থ। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। শুনিছে আপুনি? হাত বিলাকক উঠাওক আৰু কওক ধন্যবাদ ঈশ্বৰ, আপোনাৰ সামৰ্থৰে পৰিপূৰ্ণ কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ। নিজকে নিজে অসাৰ সামৰ্থ বুজি নিজে ৰাস্তাত গুচি যোৱা নাই। আমাৰ জীৱন ঈশ্বৰ হয় প্ৰভু। আমি একো সলনি কৰিব পৰা নাই প্ৰভু। এতিয়া আমি সেই বৰ্তন নহয়, মাটি খালী আছে। এতিয়া আপুনি সেইটো মাটিৰ বৰ্তন
ঈশ্বৰৰ সামৰ্থ্য থাকে, প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। এইটোৱে লিখা আছে নহয় জানো? কিন্তু সেই ধন ক'ত ৰখা আছে? মাটিৰ পাত্ৰ। শৰীৰটোত কি ৰখা আছে? ধন, সামৰ্থ্য। আপুনি এইটো এতিয়া নহয় যিটো পূৰ্বে আছিলে, অকল সহায়হীন আছিলে, অসাৰ আছিলে। লাগিছিলে হয় কোনোবাই সপোনৰ ৰাজকুমাৰ আহিব আৰু এইদৰে ঘোঁৰাত উঠাই লৈ যাব। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া। তেওঁ ক'লে কিন্তু কওক আমাৰ ওচৰত তাৰ মানে আপোনাৰ ধন আপোনাৰ ভিতৰত, মোৰ ধন মোৰ ভিতৰত। মই মোৰ ধন আপোনাক দিব নোৱাৰো, কিন্তু আমাৰ ধন সেই মাটিৰ পাত্ৰবোৰত ৰখা। আমাৰ পৰা অসীম সামৰ্থ্য নহয়, নিজেই কৈছে অসীম সামৰ্থ্য আমাৰ বাবে নহয়, আন কাৰোবাৰ হয়, ঈশ্বৰৰ। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। সৰ্বদাই বৃদ্ধি হোৱা বিশ্বাস। এইটো ক'ৰ পৰা হ'ব? যেতিয়া আপুনি কৈছে যে আপুনি বিশ্বাসৰ খানা দিয়ক, আপোনাৰ বিশ্বাস সৰ্বদাই কি হ'ব? বাঢ়িব। কিন্তু আমি কি ক'লো? সৰ্বদাই বৃদ্ধি হোৱা অনুগ্ৰহ, সৰ্বদাই বৃদ্ধি হোৱা জ্ঞান, সৰ্বদাই বৃদ্ধি হোৱা প্ৰেম, সৰ্বদাই বৃদ্ধি হোৱা দৰ্শন, সৰ্বদাই বৃদ্ধি হোৱা সেৱা আৰু সৰ্বদাই বৃদ্ধি হোৱা গৌৰৱ। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। কওক সৰ্বদাই বৃদ্ধি হোৱা গৌৰৱ। মই সৰ্বদাই বৃদ্ধি হোৱা গৌৰৱত আছো। কওক মই সৰ্বদাই বৃদ্ধি হোৱা গৌৰৱত আছো। শুনিছে আপুনি? 2 Korinthians 3 আৰু আমি সকলোৱে উৰণি নোলোৱা মুখেৰে দৰ্পণত দেখাৰ দৰে প্ৰভুৰ গৌৰৱ চাওঁতে চাওঁতে সেই গৌৰৱৰ পৰা গৌৰৱ পায়। আত্মাৰো প্ৰভুৰ দ্বাৰাই পৰিণত হোৱাৰ দৰে পৰিণত হৈছে। সেইদিনা চাওঁ আমি উৰণি লোৱা সকলোৰে মুখত প্ৰকাশ এনেদৰে প্ৰকাশ হয় যে প্ৰকাশৰ দৰ্পণ আমি গৌৰৱত সলনি হৈ যাওঁ। কি কৰি দিয়া হয়? গৌৰৱৰ পৰা গৌৰৱলৈ সলনি কৰি দিয়া হয়। কি লিখা আছে? গৌৰৱৰ পৰা গৌৰৱ। কিয় সলনি হৈ যাওঁ? গৌৰৱৰ পৰা গৌৰৱলৈ। তাৰ দ্বাৰা? প্ৰভুৰ আত্মাৰ দ্বাৰা। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। তাৰমানে আমাৰ জীৱনটো কি হয়? গৌৰৱৰ পৰা গৌৰৱলৈ। গৌৰৱৰ পৰা গৌৰৱলৈ কি কৈ আছে? আমাৰ জীৱন কি হৈ আছে? সৰ্বদাই বৃদ্ধি হৈ আছে গৌৰৱৰ। লিখা আছে তাত সকলোকে গৌৰৱৰ পৰা গৌৰৱলৈ সলনি কৰা হৈছে। গৌৰৱৰ পৰা গৌৰৱলৈ কি হৈ গৈ আছে? সলনি হৈ গৈ আছে। কাৰ কাৰ্য হয়? ঈশ্বৰৰ আত্মা। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। কাৰ কাম হয়? ঈশ্বৰৰ আত্মা। যেতিয়া আপুনি ঈশ্বৰৰ আত্মাৰ সৈতে সহযোগিতা ৰাখে, হালেলুয়া। যেতিয়া আপুনি বাইকত পঢ়ি আছে, যেতিয়া আপুনি ধ্যান কৰি আছে, আপোনাৰ জীৱনটো কি হয়? আপুনি গৌৰৱৰ পৰা গৌৰৱলৈ বাঢ়ি গৈ আছে। ইয়াকে আমি AMPC চাওঁ, গৌৰৱৰ পৰা গৌৰৱলৈ। মোৰ জীৱন গৌৰৱৰ পৰা গৌৰৱলৈ আগবাঢ়ি গৈ আছে, গৌৰৱৰ পৰা গৌৰৱলৈ আগবাঢ়ি গৈ আছে। কিন্তু যেতিয়া আমি সকলোৱে দৰ্পণ মুখেৰে দেখাৰ দৰে প্ৰভুৰ গৌৰৱৰ চাওঁতে চাওঁতে ঈশ্বৰৰ স্বৰূপ ৰূপে সলনি হৈ যায়। দৰ্পণ যেনেকৈ ঈশ্বৰৰ গৌৰৱ আমাৰ নিৰন্তৰে ঈশ্বৰৰ সলনি কৰে, বৃদ্ধি হোৱা গৌৰৱৰ 1 ডিগ্ৰীৰ পৰা আনটো ডিগ্ৰীলৈকে প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। লিখা আছে নহয় জানো? আছে এটা ডিগ্ৰীৰ পৰা আনটো গৌৰৱ আছে নহয় জানো? ইমানটো ইংৰাজী বুজি পায়। মানে গৌৰৱৰ এটা ডিগ্ৰীৰ পৰা আমি কি হৈ যাওঁ? বৃদ্ধি হৈ যাওঁ। যেনেকৈ জ্বৰ হয় 98 ডিগ্ৰী, তাৰপিছত কি হৈ যায়? 99, তাৰপিছত 100। জ্বৰ কি হৈ যায়? সেইটো কৈছে যে আমি গৌৰৱৰ 1 ডিগ্ৰীৰ পৰা কি হৈ যাওঁ? বৃদ্ধি হৈ যায়। কেতিয়া হয়? উৰণি লোৱা মুখৰ দৰ্পণত। অৰ্থ কি যে বিবেক, এই বিবেকেৰে সলনি হোৱা বিবেকক যেতিয়া আমি কৰবাত দেখো, ঈশ্বৰৰ বাইকক চাইছো, কেনেদৰে চাইছো, কেনেদৰে কি চাইছো, শব্দ কি লিখা আছে? মানে আপুনি সেই ঈশ্বৰৰ পৰা আঁতৰাব নালাগিব। নিৰন্তৰে কি হব লাগিব? আপুনি কেৱল এটা বস্তুতে দৃষ্টিগোচৰ কৰিব লাগিব। কিয়? কোনটো হয়? ঈশ্বৰৰ বাক্য। আৰু এইটোৱেই কাৰণ যে যদি আপুনি নিৰন্তৰ ঈশ্বৰৰ বাক্য দৃষ্টি কৰি ৰাখে, আপুনি কি হব লাগিব? আপোনাৰ আত্মা থাকিব লাগিব।
আপুনি য'তে বহিছে আৰু ভিতৰৰ আত্মাৰ পৰা বাক্যক উলিয়াই কি কৰিব পাৰে ভাবিব পাৰিব, তাৰ ওপৰত দৃষ্টি কৰি থাকক। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। আমি কি কৰো সলনি হৈ যাওঁ, সলনি হৈ যাওঁ, সলনি হৈ যাওঁ, সলনি হৈ যাওঁ। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। গৌৰৱৰ এটা স্তৰৰ পৰা আনটো স্তৰত, গৌৰৱৰ এটা স্তৰৰ পৰা আনটো স্তৰত কি হৈ যাওঁ, সলনি হৈ যাওঁ। আৰু এইটোৱে এই সলনি কি হয়, এই নিজে হয়, সেইটো সময় নাজানে। যেতিয়া আপুনি চাৰ্চত থাকে, যেতিয়া আপুনি বাহিৰলৈ আহে, তেতিয়া আপোনাৰ ভিতৰত থকা গৌৰৱ কি হৈ যায়, সলনি হৈ যায়। কিছুমান লোক যিবিলাক তেওঁবিলাকৰ গৌৰৱৰ স্তৰক বঢ়ায় আৰু গৈ এৰি দিয়ে। তেওঁবিলাকে চাৰ্চত থকাৰ সময়ত কয়, হয় মই বাইবেল পঢ়িম, মই প্ৰাৰ্থনা কৰিম, মই আত্মা জয় কৰিম। বাৰলৈকে থাকে, বুধবাৰে কয় সেনেকা তেনেকুৱা যিয়ে হওক, কিয়নো মই যিটো তেওঁবিলাকক দেখুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলো, সেইটো তেওঁবিলাকে ঘৰত গৈ নিৰন্তৰ কৰি থকা নাছিল, চলাই ৰখা নাছিল। অলপ মোৰো সহায় কৰি দিয়ক। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। ওচৰত থকা জনক কওক নিৰন্তৰ, নিৰন্তৰ কওক, নিৰন্তৰ, নিৰন্তৰ। কি লিখা আছে? নিৰন্তৰ। চোৱা, চাব লাগিব। কেনেদৰে চাব লাগিব? ঈশ্বৰৰ বাক্য কোৱা নাই যে আপুনি কৰবাত চাওক আৰু কৰবাত কৰক। এবাৰতো কৰি চাই লওক। পুনৰ ভিতৰত আপুনি চাবৰ কাৰণে সুখী হৈ যাব। পাছত যাবলৈ নাচাব। আছে যে আগবাঢ়ি আকৌ পিছত যাব বিচাৰে। কোন? যদি আপোনাৰ মূৰত চুলি নাছিল, আৰম্ভণি হৈ যাব, হাড়বোৰ সলনি হবৰ কাৰণে আৰম্ভ হৈ যাব। জানো মই কি কৰি, আৰু আপোনাক লাগিছিল যে আপুনি 50 বছৰ আছিল, হাড়ত বিষ আছিল, আপুনি এই গৌৰৱক চাই তেন্তে আপোনাৰ হাড়বোৰ কি হৈ যাব, বয়স কমি যাব। আপোনাৰ হাড়বোৰতো ডেকা ঘূৰি আহিব, চকুতো ডেকা কাল আহি যাব, স্মাৰ্ট নম্বৰ কমি যাব। নম্বৰ কিয় বাঢ়ি যায়? কিয়নো তেওঁবিলাকে গৌৰৱৰ টিভি নহয়, টিভিত বেছিকৈ চাই, নম্বৰ কম হৈ যায়, নহয় জানো? বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। গৌৰৱৰ পৰা গৌৰৱ, গৌৰৱৰ পৰা গৌৰৱ। এইটো জীৱন কোনে ক'ত কেনেকৈ লৈ আহিছে? ঈশ্বৰে। আপোনাৰ কাম হৈছে যে আপুনি লৈ আহিব লাগিব। আপুনি তাত কি কৰিব লাগিব? অব্যাহত থাকিব লাগিব। আপুনি জানে আপোনাক কোনেও চাকৰি দিব পাৰে, লাগি থকাটো আপোনাৰ কাৰ্য হয়, কোৱা নাইতো। উল্টা পুল্টা কাৰ্য কৰিও চাকৰি হেৰুৱাব পাৰে। মানে মোৰ কথা বুজি পাইছে? পিতৃ-মাতৃয়ে বিয়া কৰোৱাই দিব পাৰে, ছোৱালী পলুৱাব পাৰে। ছোৱালী যদি চুলি ধৰি আপুনি মাৰিছে, তেন্তে পলাইতো যাবই। এইদৰে ঈশ্বৰে আপোনাক ক'ত লৈ আহিছে? গৌৰৱৰ জীৱনত। ক'ত লৈ আহিছে? গৌৰৱৰ। আপোনাৰ কাৰ্য হৈছে গৌৰৱৰ জীৱনত থকাটো। এই গৌৰৱৰ জীৱনত কি কৰিব লাগিব? আগবাঢ়িব লাগিব। আপোনাৰ দায়িত্ব হয়, এইটো আপোনাৰ দায়িত্ব হয়। কোনো এইটো আপোনাৰ বাবে কৰিব নোৱাৰে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। ঠিক আছে, নহয় জানো? কাৰো ওপৰত আপুনি নিৰ্ভৰ কৰিব নালাগিব জীৱনটোৰ কাৰণে, নিজৰে হয়। আপুনি আপোনাৰ জীৱনটোক বিচাৰে, সেইদৰে আপুনি আপোনাৰ জীৱনটোক বনাব পাৰে। চৰকাৰ যিয়ে নহওক কিয়, আপোনাৰ ঘৰৰ পৰিয়াল যিয়ে নহওক, যিয়ে সাধাৰণ জন্ম নহওক, পঢ়া লিখা কিমান আছে, সকলোৰ ওপৰত কোনো অৰ্থ নাই। আপুনি এগৰাকী আনপঢ় মহিলাও হয়, অশিক্ষিত মহিলাও হয়, আপোনাৰ আৰু প্ৰতি হ'ব পাৰে। ক'ব পাৰে এইটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে, এনেকুৱা কেনেকুৱা হ'ব পাৰে? এতিয়া আপুনি নিৰন্তৰ বাইবেল পঢ়ি থাকে, নিৰন্তৰ বাইবেল পঢ়ি আছে, আৰু ঘোষণা কৰক পইচাৰ সামৰ্থ্য টানি আনিবৰ কাৰণে আপুনি গৌৰৱত বৃদ্ধি হৈ যায়। এতিয়া আমি কি পঢ়িলো, কি কৈছে যে ঈশ্বৰৰ সামৰ্থ্য কি হৈ যায়? সামৰ্থ্য উৎপন্ন কৰে, সামৰ্থ্য তেওঁবিলাকক টানি আনে কাৰ্য কৰিবৰ কাৰণে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। লোকবিলাকক এজন চেল লিডাৰ হয়, কৈছে ঈশ্বৰ মই কি কৰিম? আপোনাৰ ওচৰত পঢ়া লিখা লোকবিলাকো আহিব পৃথিৱীৰ পৰা, আপোনাৰ চেলত কাৰ্য কৰিবৰ কাৰণে সিহঁত আহিব। আপুনি কি উৎপন্ন কৰি দিলে? প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া।
আপোনাৰ ঘৰত লোকবিলাকে বিচাৰি আহিব, কণ্ট্ৰেক্ট দিবৰ কাৰণে আহিব। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, কিয়নো সামৰ্থ্য ইয়াত আছে। হ'ব, যদি আপোনাৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব লাগে, আপুনি ক'ত যায়? পইচা ল'বলৈ বেংকত যায়, কিয়নো বেংকত কি আছে? পইচাৰ সামৰ্থ্য। এতিয়া ঈশ্বৰৰ সামৰ্থ্য আপোনাৰ ঘৰত আছে। ওলাই আহি আছে, বিলাক ক'ত আহিছে? আপোনাৰ ওচৰত। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। বেংকৰ ওচৰত কি আছে? পইচাৰ সামৰ্থ্য। যদি আপুনি আপোনাৰ সেই ঘৰত 6x6 ঘৰত কি উৎপন্ন কৰি দিয়ে? সামৰ্থ্য। ভাই, প্ৰতিজন ব্যক্তি কি দেখি পাইছে? আপোনাক দেখি পাইছে। আপুনি সেই বেংকাৰীবিলাকক আপুনি প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে পইচা দিব লাগিব। যিটো প্ৰকাশক আপুনি জানে, নহয় জানো? আপোনাৰ বিজ্ঞাপনৰ প্ৰবন্ধক কোন? ভাবিছেনে? আপুনি ভাবিছেনে? পাব্লিচিটি মেনেজাৰ কোন হয়? জানে? হয়, পাব্লিচিটি কৰিব লাগে। তাক কি কৰিব লাগিব? পাব্লিচিটি কৰিব লাগিব যে এক দল ক্ৰয় কৰিব লাগিব পাব্লিচিটি। কিমানে মোৰ কথা গম পাইছে? পাব্লিচিটি মেনেজাৰ কোন হয়? পবিত্ৰ আত্মা। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। কোটি কোটি স্বৰ্গদূত, হালেলুয়া। বিনামূল্যে পাব্লিচিটি। এই পাব্লিচিটি কি লাগে? ঈশ্বৰৰ বাক্য। পাব্লিচিটি কি? ঈশ্বৰৰ বাক্য। কেনেকুৱা লাগে যে আমি বিনা পাব্লিচিটি খৰচ কৰি গোটেই ভাৰতত ইমান মণ্ডলীক আৰম্ভ কৰি দিব পাৰিছো। পাব্লিচিটি মেনেজাৰ কোন হয়? পবিত্ৰ আত্মা। হয়, পবিত্ৰ আত্মা। পাব্লিচিটি ক'ত কৰোৱাব পাৰো? পবিত্ৰ আত্মাৰ দ্বাৰা। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। গৌৰৱৰ পৰা গৌৰৱলৈ নিজৰ হাতবিলাকক উঠাওক, অন্য ভাষাত প্ৰাৰ্থনা কৰক। হাতবিলাকক উঠাই অন্য ভাষাত। Resha thala antra lahita. Lintra ka shatole hentra lahita la kadangra ka barbante la tore la roshetele hentra lahita la badare. Letra ka shatole hentra la ita la dare la roshetele bantre le shatele. Litra ka tarondra la ita la antra la hita la bade. Letra ke dere le reshetele hentra la hita la badare. लेत्रा का धारो लोरोशो तो अपने हाथों को उठाकर रेगे जले अन्य भाषाओं में आनंद से रहा रोकेले के तीता रलहाती लेत्रा का जादेले एत्रा लांत्र लईत लग बांधले बदी लीत्रा का दारे लरेशतेले एत्रा लईत लबदे लीत्रा का दारे लरेशतेले एत्रा लईत लग दाबरा बजी लातोरे के रागा गागा Lantra la ita la kadangra ga babazi litra ga taro lare chetele etra lanta lita rolari litra ga shatole entra la inta la torre que tekra ka satili ilita la brabaze. Hallelujah, glory. যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ আহিছে আৰু এতিয়ালৈকে যিছু আপোনাৰ প্ৰভু যদি নাচি হ'ব পাৰে, এই বস্তুবিলাক আপুনি এতিয়া বুজি পোৱা নাই, যাদুকৰ নিচিনা লাগিব পাৰে। আপুনি এইবিলাক বুজিবৰ কাৰণে বহুত সহজ হৈ যাব। যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ আহিছে, আপুনি আপোনাৰ আদৰণি জনাব বিচাৰো, প্ৰথমবাৰ আহিছে, তেন্তে আপুনি থিয় হ'ব পাৰে। তেওঁলোকৰ বাবে আমি জুই কাহাত চাপৰিব নোৱাৰিম। ধন্যবাদ। তেন্তে মোৰ বিশ্বাস যে আপুনিও এই গৌৰৱৰ জীৱন অতিবাহিত কৰিব বিচাৰে, নহয় জানো? নহ'লে এইটো তাৰ বাবে আৰম্ভণি যে আপুনি যীশুক আপোনাৰ প্ৰভু বনাই লওক। ঠিক আছে, প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। আপুনি এই প্ৰাৰ্থনাক মোৰ পাছে পাছে ক'ব লাগিব, মুখেৰে ক'ব। চকু বন্ধ কৰি লওক আৰু আপোনাৰ হৃদয়ত বিশ্বাস কৰক। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। ঠিক আছে। হে প্ৰিয় পিতৃ, মই বিশ্বাস কৰোঁ যীশু খ্ৰীষ্ট জীৱিত ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ। মই বিশ্বাস কৰোঁ যে যীশু খ্ৰীষ্ট মোক বচাবৰ কাৰণে ক্ৰুচৰ ওপৰত মৰিলে আৰু ঈশ্বৰে তেওঁক তৃতীয় দিনা মৃতবিলাকৰ পৰা জীৱিত কৰিলে। মই মোৰ মনত
বিশ্বাস কৰোঁ আৰু ঘোষণা কৰোঁ যে জীৱিত ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ যীশুখ্ৰীষ্ট আজি মোৰ প্ৰভু আৰু মোৰ স্বামী হয়। মই বাচি গ'লো, মোৰ উদ্ধাৰ হৈ গ'ল। মই আজি বিশ্বাসৰ দ্বাৰা নিজৰ ভিতৰত এই গৌৰৱৰ জীৱনক গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ ঈশ্বৰ, যীশুৰ নামত আমেন। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। লোকৰ বাবে জোৰকৈ হাত চাপৰি মাৰিব পাৰে। তেন্তে মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ যে প্ৰাৰ্থনাটো কৈছে, তেন্তে ঈশ্বৰে আপোনাৰ প্ৰাৰ্থনা শুনিলে আৰু আপুনি বাস্তৱত গৌৰৱৰ জীৱনত আছে। আমাৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিব। আমাক আপোনালোকৰ নম্বৰ দি যাব যাতে আমি আপোনালোকৰ বাবে পুস্তক পঠাব পাৰিম। নাম হৈছে যেতিয়া আপুনি নেকি নতুন জন্ম পালে। যিদৰে আমি ক'লো যে আপোনাৰ সেই পুস্তকে আপোনাক বিবেকক সলনি কৰিব সহায় কৰিব। আপোনালোকে বহিব। তাৰ পূৰ্বে মই আপোনালোকৰ ধন্যবাদ। মই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যীশুৰ নাম এইবিলাকৰ ওপৰত সৰ্বদাই থাকিব। এইবিলাকৰ ওপৰত শয়তানৰ কোনো হস্তক্ষেপ বা দবাব নাথাকিব। যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত প্ৰভু তেওঁবিলাকে যি কৰিব তাত সফল হ'ব। গৌৰৱৰ দ্বাৰা, আপোনাৰ জ্ঞানৰ দ্বাৰা আৰু আপোনাৰ আত্মাৰ দ্বাৰা। যীশু খ্ৰীষ্টৰ নাম আমেন। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। বহিব। তেন্তে এইটো সময় হয় নিজৰ উপহাৰ আৰু নিজৰ দশম ভাগ দিবৰ বাবে। তাৰপিছত খালী হাতে নাহে। আপোনাৰ উপহাৰক দিয়ক আৰু 2 টকা 5 টকা নহয়, যিমান আপুনি ঈশ্বৰক সন্মান কৰে সিমান দিয়ক। আমি আমাৰ হাত চাপৰি বজাব পাৰে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। Praise the Lord। हम परमेश्वर के लिए महिमा गा रहे हैं, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। हाँ। महिमा महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु। महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। महिमा महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु। महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। La 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 la। महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु। महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। महिमा महिमा प्रभु, केवल तुझको महिमा प्रभु। महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। हम सब हाथ उठाकर गाएंगे। ला 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 ला। ধন্যবাদ দিছোঁ ঈশ্বৰ এই উপহাৰক আনিবৰ কাৰণে অনুগ্ৰহ আৰু সুযোগ দিয়াৰ বাবে। এই উপহাৰ আপোনাৰ আত্মাৰ দ্বাৰা পবিত্ৰ আমি দিছোঁ, তাৰ বৃদ্ধি হোৱা শস্য আমালৈ দ্ৰুতভাৱে আহিছে। যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত লোকবিলাকে যোগ মাগ কৰি প্ৰচুৰতাৰে আমাৰ ইয়াত দিছে। যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত আমি এই উপহাৰৰ ওপৰত আৰু আপোনাৰ ৰাজ্য বিস্তাৰৰ বাবে যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত আমেন। তাৰপিছত ধন্যবাদ জ্ঞাপনৰ সেৱা আছে 19 ডিচেম্বৰত। পুৰস্কাৰৰ ৰাতি আছে 29 ডিচেম্বৰত।
মাজৰ সপ্তাহত নহ'ব, সেইটো তাৰ ঠাইত নিশা হ'ব। আমি জানো পুৰস্কাৰ নিশাত ভোজন থাকিব। যদি আপোনালোকে পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰা নাই তেন্তে শীঘ্ৰেই কৰি দিয়ক যাতে আপুনি তাত আহি পায়। হালেলুয়া। এতিয়াও সুযোগ আছে। 19 তাৰিখলৈকে পাৰ্টনাৰশ্বিপ দি দিয়ক, তেন্তে আপোনাৰ নাম তালিকাত আহিব পাৰে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। তাৰপাছত আমাৰ যি কাৰ্যসূচী আছে সেয়া হৈছে 20 তাৰিখৰ পৰা 30 তাৰিখলৈকে। তাতে আমি কিমান চেণ্টাৰ বনাই আছো? 1 লাখ চেণ্টাৰ। প্ৰভুৰ হওক। আৰু আমি জানো এই সকলোবোৰ প্ৰভুৰ প্ৰশংসা। থিয় হম, ঈশ্বৰৰ ধৰিম, কওক যে যীশু আহি আছে, শীঘ্ৰে আহি আছে। এইটো ঈশ্বৰৰ বচোৱা সময় হয়। এইটো ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহৰ সময়। পৃথিৱী ঈশ্বৰ মংগলত বনাইছে। তাৰে কওক যে ঈশ্বৰৰ মংগলৰ দ্বাৰা বনাইছে। পৃথিৱী ঈশ্বৰৰ মংগলৰে আছে যীশুৰ নামত। পিতৃ ঈশ্বৰৰ প্ৰেম, প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ অনুগ্ৰহ আৰু পবিত্ৰ আত্মাৰ সহভাগিতা আমাৰ সৈতে সদায় সৰ্বদাই থাকক যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত। নিশ্চয় মংগল আৰু দয়া মোৰ জীৱনত নিবাস কৰিব আৰু মই সদাকালৰ বাবে জিহুৱাৰ গৃহত বাস কৰিবলৈ পাম যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত। আমেন। ধন্যবাদ। আপোনালোকে সকলো কৰক। পৃথিৱী কেনেকুৱা আছে? ঈশ্বৰৰ মংগলেৰে পৰিপূৰ্ণ। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.